केतेबेल पर्यंत देखिबा तले लिखिले क्षणेनी मिसे लोबेले से देव से साधु जन पासे गोविंद गोविंद क्षणे निमिषे लबेले से जेब से साधु जन पासे चिते चिंतई विष्णु भाव भगवान भाव को चित्तरे जदि से चिंता करिवो निहाती भाव रे करिवो एटा तो प्रथम लाभ। दुई नंबर लाभ हैला जे एमती अनुष्ठान को सत्संग को ब्राह्मण मानकर मध्य आगमन हुई तंकर भी दर्शन मिली जाए कारण शास्त्रकार लिखिले नबी प्रपादो दकर्दमानी नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वाधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि गोटे श्लोक लिखिछन नबी प्रपादोदक कर्दमानी किंतु वर्तमान कलिजुग ब्राह्मण मिलिले भी कम मिलती बुझे तेणु नबी प्रपादोदक कर्दमानी ब्राह्मण मान पाद धौत करा जो गाँव पाद धौत हुए करा जाए नहीं नबी प्रपादोदक कर्दमानी नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि वेद शास्त्र भागवत रामायण ध्वनि गर्जित हुए नहीं जो गाँव नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वाधाकार विवर्जितानि अर्थात स्वाहा नहीं कि स्वाधा नहीं से गाँटा जदि हुए वो किछि नहीं श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि से ही ग्राम श्मशान अटे बोलो सच्चिदानंद भगवान तेणुकरी जहाँ भी हो दुई नंबर ब्राह्मण मानकर दर्शन मिले
तीन नंबर लाभ साधु सन्थ मानकर आगमन हुई जोटा कि आज प्रथम गाउले साधु संग साधु सब जगह मिलती नहीं मिलती सब गाँव मिल जो गाँव यही भाया अनुष्ठान नहीं से गाँ को साधु मानकर भी आगमन हुए नहीं ताहेले सुंदर भाव गोटे श्लोक अचंती शैले शैले नमाणिक्यम मुक्ति कमन गजे गजे साधवो नहि सर्वत्रम चंदनम न बने बने शैल बेले पहाड़ पहाड़ रे मणि थिसी बोलिकी आपणकर पाखे पाखे जो पहाड़ अच्छी ये पहाड़ रे शैले शैले नमाणिक्यम अर्थात पहाड़ रे मणि थिसी बोलिकी सबू पहाड़ रे मणि खोजिले पाई पारिबे शैले शैले नमाणिक्यम मुक्ति कामना गजे गजे गजर मुंडरे मुक्ता थिसी बोलिकी सबू गज मुंडरे मुक्ता मिली पारिब नहीं ठीक से ही परी साधवो नहीं सर्वत्रम साधु सबू जगार मिलती नहीं चंदनम न बने बने सबू जंगल रे जेन आसिलु जंगल पड़ला पड़वा काटी इन मासे खोजले भी नहीं पाई पार बोलो सचिदानंद तेणुकरी तीन नंबर लाभ है साधु संगर लाभ तापरे ई जो सत्संग करूछु सत्संग कले चारिटा जिनिसर विनाश घटे मन रखिबा जदि मनीष जन्म पाइकरी मनीष सत्संग कला तार जीवन रे चारिटा जिनिसर विनाश घटिबो आउ चारिटा जिनिसर लाभ भी हेबो मन रखिबा ताहले जो माने सत्संग को आसंती प्रथम तो लोक सत कोण जानती नहीं सत कोण जिंचो सत केनता कहा को सत्य कहजो सत्य होची भगवान अलग किछि नु भगवान को सत्य स्वरूप कहा कारण जदि भागवत टुंगी रे भागवत पढ़ुचंती भागवत प्रथम श्लोक रे कहि देले जन्मादस्य जतन्य यादि तरतश्चार्थ स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जहादि कवये मुह्यं तेजस्सूरय तेयो बारी मृदम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि सत्य होउचंती भगवान अर्थात भगवान आमर भाषा रे केंति करी जन्मा आमर भाषा रे जिए थिले वर्तमान अछन आर भविष्यत रे रहबे हेटा होचे सत्य अर्थात अतीत रे माने अतीत रे थिले वर्तमान अछन भविष्यत रे रहबे आमे रहिबा अतीत रे आमे नथिला वर्तमान अछु भविष्यत रे रहिबा नहीं आमे होचु मिथ्या मिथ्या रो संज्ञा हैला अतीत रे थिला वर्तमान नहीं भविष्यत रे रही पारे बा बदले जेंटा सेटा होची असत्य किंतु सत्य रो संज्ञा हैला थिले भी अछंती भी एवं रहिबे भी तेणु करी कहिबा तात्पर्य सत्संग जो माने करंती सेमानंकर चारिटा जिनिस विनाश घटे लोक महामुस्किल कथा वक्ता जने आसीछन एवं से तो चारटा जिनिस विनाश हे जीवा बोलछन नाश हे जीवा ताहले जानबार अछि से चारिटा जिनिस कोन कोन भाग्य दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो जदावई अर्थात ए श्लोक कहउचंदी
ভাগ্যোদয়েন বহু জন্ম সমর্জিতেন, অনেক জন্মর সঞ্চিত পুণ্য ফলরে ভাগ্যর যদি উদয়তা হেলা সৎসঙ্গ মিলিব। সৎসঙ্গ সমস্তଙ୍କୁ মিলে নাই, আর সমস্তଙ୍କୁ যদি মিলিযিবা আর মাস সৎসঙ্গ বন্ধ। সমস্তଙ୍କୁ সৎসঙ্গ মিলিগলে আর মাস সৎসঙ্গ যাহা হচ্ছে সবু ঘাটা বন্ধ হয়ে। কেমতি বন্ধ হয়ে? মুই আমার গাঁরে কହୁଥିଲି, আমার গাঁ 10, 12, 14টা ওয়ার্ড। আমি মহাদেব মন্দিরে কপিলেশ্বর বাবা মন্দির প্রাঙ্গণরে প্রত্যেক মাস সৎসঙ্গ করুছু। যদি 14টা ওয়ার্ড হেন ভাল খাদ্য মিলুছে বলি পলে যাবে, আর মাসে আর সৎসঙ্গ হবা, আর প্যান প্যান হেলে দেই হবা। প্রভু কেড়ে কৃপালু বাছি বাছিকি লোক পঠাই দিয়ন্তি। বলো সচিদানন্দ ভগবান কি 2 প্যাকেট চল হয়ে গেলে হইব, যহ দরকার নেই প্রভা। যদি সবু লোক পলে যাবে আর মাসে রে ভালে করবে, পানি বি তো দেই হেলা বলবা। তেণুকরি কহিবার তাৎপর্য এটা অনেক সমস্তে যেতে চেষ্টা কলে বি যাই পারিবে নাকি। তেণুকরি ভাগ্যোদয়েন বহু জন্ম সমর্জিতে, বলে অনেক জন্মর সঞ্চিত পুণ্য ফলরে ভাগ্যর যদি উদয়তা হেলা মଣିষকু সৎসঙ্গ মিলে। আজি যেন সৎসঙ্গ পাইছ, এটা পুণ্য ফলরু আমকু মিলিছি, এবং এটা মিলবার দ্বারা পহলা আমার গোটে জিনিস বিনাশ হব। কোন? অজ্ঞান হেতু কৃত পহলা অজ্ঞানতা নাশ হব। বলো সচিদানন্দ ভগবান কহিদম তো ছাতিরে হাত দেইকি কার অজ্ঞানতা নেন, বক্তা বি কহি পারিবে নাই মোর অজ্ঞানতা নেন বলিকি। মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান আদায় কলে বি কলি যুগরে অজ্ঞানতা বরাবর রহিব। বলো সচিদানন্দ ভগবান। জ্ঞান সব সংগ্রহ হই পারিব নাই, কম সময় মিলিছি আমকু। সময় অতি অল্প। অনন্ত শাস্ত্রম, শাস্ত্র কেতে অছি কহিলে পরা অনন্ত শাস্ত্রম। বহুলাশ্চ বিদ্যা, কেতে বিদ্যা যে কহিনি বই। অনন্ত শাস্ত্রম বহুলাশ্চ বিদ্যা স্বল্পশ্চ কালো। সময়টা কম মিলিছি। যদি বি এতে শাস্ত্র অছি আমকু সময় কম মিললা। স্বল্পশ্চ কালো, যেন কম সময় মিললা সে কম সময়ারে ফেলবে বহুত বিঘ্ন অছি। স্বল্পশ্চ কালো বহু বিঘ্নতাশ্চ। তেণুকরি রে মনীষ যৎসার ভূতম তদুপাসনীয়ম। যেটা তুই সারটা মনে করুছু, সেটাকে সংগ্রহ করি ভরি দে, বাকি সবু ছাড়ি দে। বলো সচিদানন্দ ভগবান। তেণুকরি এমতি শাস্ত্র অনন্ত শাস্ত্রম বহুলাশ্চ বিদ্যা। আমার অজ্ঞানতা প্রথমে নাশ হব। কেড়ে বড় জিনিসটা নাশ হবা দেখুন তো। অজ্ঞান নাশ হবারটা একটা সাহস কথা কি? হ্যাঁ, অজ্ঞান যদি নাশ হবা লাভটা কারণ হবা জ্ঞান আসবা। অজ্ঞান গলে যে জ্ঞান আসি, বা জ্ঞান আসলে যে অজ্ঞান পলাবা। যত জ্ঞান নেইছে অজ্ঞান নেই। যেমতা এটা আমার উদাহরণে দিয়া যাই পারে, সূর্যর উদয়তা হেলে অন্ধকারর বিনাশ ঘটে। কিনহ ঠিক সেহিপরি অজ্ঞান জীব এবং জ্ঞান আসিব। যত জ্ঞান ন পাইছি মনীষ হও কি জীব হও, সে বন্দী হইকি রহিব। বলো সচিদানন্দ ভগবান। ভাগবত 11 স্কন্ধ কইলে অজ্ঞান বলে জীব বন্দী বিদ্যাউ রয়ে জ্ঞান বুদ্ধি। গোবিন্দ 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 বিদ্যা তু কর
ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରହିଛି କି ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟା ନହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନମ୍ ଶୂନ୍ୟମ୍। যদি রে মনুষ্য জীবন পাইছু ঠিক है, যদি বিদ্যা নেই ন শুনে অবিদ্যা জীবনম শূন্য দিক শূন্য তেন বান্ধবা। বন্ধু বান্ধব নিথিলে দিক শুন কেন দিককে জীব দিক শূন্য তেন বান্ধবা। পুত্রহীনম গৃহী শূন্যম, যদি পুয় নাই ঘর শুন সর্বশূন্যম দরিদ্রতা। সদা দরিদ্র হয়ে গেলে সব প্রকার শূন্য হয়ে যায়। তেণুকরি কহিবার তাৎপর্য যে কোন হয়েছে আমার অজ্ঞানতা জীব ধীরে ধীরে ইস হৃদয় ভিতরে জ্ঞানর সঞ্চার হব। বলো সচিদানন্দ ভগবান। এইটা হলা প্রথম বিনাশর কারণ।